अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिमीशा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। मैंने इस अपनी वीडियो में एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 पहले पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक सवाल जो कि मगरबी सियासी अफकार में 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हुआ था, वो ये था कि नेकी इल्म है, अफलातून के नज़रिए को तफसील से बयान करें। इस सवाल को मेरे साथ स्टूडेंट ने डिस्कस किया, उनको जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा मैम ये तो सकरात का था, तो ये अफलातून के नज़रिए के हवाले से कैसे आया हुआ है नेकी इल्म है। इस सवाल का जितना मेरा नॉलेज है उस लिहाज से मैंने अपनी आउटलाइन ड्रा की है और मैं आप लोगों के सामने इसको बताने लगी हूँ। ठीक है, मैंने ये आप लोगों के सामने आउटलाइन ड्रा की है। नेकी इल्म है, ये देखें, नेकी इल्म है, ये 2020 का सवाल है और ये मैं आप लोगों को ये डिस्क्राइब कर रही हूँ। सिमीशा 2020 में और 2021 का जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ये अभी सवाल आया था। नेकी इल्म है, नेकी भलाई है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है, इसके बारे में दो कंसेप्ट है कि ये अफलातून का है या सकरात का है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल एंड में आपको बताऊंगी कि ये किसका है। इसके बारे में मैंने ना आउटलाइन ड्रा की है आप लोगों के सामने, ये देखें। अहम नकात है, पहले मैंने तारुफ लिखा है कि इसके अंदर मैं क्या तारुफ लिखूंगी, इसके अंदर मैं तारुफ क्या लिखूंगी, इसके अंदर मैं तारुफ ये लिखूंगी कि नेकी इल्म है। नेकी इल्म है ये एक नज़रिया है जो कि सकरात ने पेश किया था, लेकिन सकरात के जीते ज़िंदगी में उसके कोई भी नज़रियात पब्लिश ना हो सके। उसकी डेथ के बाद उसके शागिर्द अफलातून ने उसको अपनी किताब में बहुत ही खूबसूरती के साथ बयान किया। ठीक है, मतलब इस तरह इसको बयान किया जा सकता है। फिर तारुफ हो गया, दूसरे में अफलातून का नज़रिया आ गया, तीसरे नंबर पर अफलातून का नज़रिया नेकी इल्म है। नेकी इल्म है असल नज़रिया, यानी कि असल नज़रिया किसका, इसमें मैं बताऊंगी सकरात का है। ठीक है, ये अरस्तु मैंने गलती से लिखी है, यहाँ पे सकरात आएगा। सकरात की तालीमात का हिस्सा है। नेकी इल्म है, अहम नकात इल्म के बारे में सकरात के नज़रियात, नेकी का तसव्वुर। नेकी का तसव्वुर आ गया। ज़माने कदीम में सकरात का फ़लसफ़ा, इल्म की दो इक़साम, इल्म के बगैर नेकी का वजूद नामुमकिन है। सकरात की मौत और मकबूलियत, इख्तिताम। और शेर मैंने कि जैसे कि मैं लिखती हूँ, उनको क्या खाक सज़ा देंगे ज़माने वाले, जिनको एहसास ने सूली पर चढ़ा रखा है। अब नंबर एक तारुफ में मैं क्या लिख रही हूँ कि सकरात के अफलातून का तारुफ जो हो गया, आप अपनी बुक में से किसी में भी देख सकते हैं। अफलातून का नज़रिया नेकी इल्म है। नेकी इल्म है असल नज़रिया किसका है? असल नज़रिया सकरात ने कहा था कि नेकी इल्म है, विर्चू इज़ अ नॉलेज। इल्म के बारे में सकरात के ख्याल ये थे कि नेकी और इल्म दोनों ही हम मायने हैं। इल्म के बगैर हुसन का तसव्वुर मुहाल है, क्योंकि इल्म हुसन है। यहाँ से मैंने पॉइंट उठाया। इल्म के बारे में सकरात के ख्यालात दर्ज करें। नेकी और इल्म दोनों ही हम मायने हैं। इल्म के बगैर हुसन का तसव्वुर मुहाल है, क्योंकि इल्म हुसन है। इल्म की बुनियाद ठोस होनी चाहिए। हकीकी इल्म वो है जो इंसानी जहन को ज़िला बख्शे। हक़ की तलाश इल्म हकीकी है। हकीकी इल्म सिर्फ उसी वक्त तलाश किया जा सकता है जब इंसान खुद को पहचाने। जहालत तमाम बुराइयों की जड़ है। इसमें से सिर्फ हम ये इतना सही पैराग्राफ लेंगे। सकरात कहता था कि नेकी इल्म है, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें आ गया कि नेकी सकरात से पहले का ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है उसके अंदर ये आपने छोटी छोटी लाइंस पुट करती जानी है। इसके अलावा इल्मी वालों में भी इसमें डिटेल में मौजूद है। सकरात ने कहा था इससे पहले जो इल्म नेकी का इल्म था कि वह अबाविदात में जो कुछ कहा जाता था उसे दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाता था, मगर सकरात कहता था कि हकीकत को दानिश की कसौटी पर परख लेना चाहिए। दानिश मतलब अकल, हकीकत को कसौटी पर परख लेना चाहिए। सकरात की ये गैरवायती बातें नौजवानों को बहुत पसंद थी, वो बड़े दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुनते थे। एथेंस और स्पार्टा ये दो रियासतें हैं। दारों का सकरात की ये इनकलाबी बातें पसंद ना थी, तो अरबाब इख्तियार ने उन पर इल्ज़ाम लगाकर उसको गिरफ्तार करवा दिया और उस पर मुकदमा चलाया। मुकदमे वाला ये वाला नहीं लिखना आपने इस सवाल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा उसको मतलब उसकी मौत हो गई, ये इसमें एंड में जैसे मैंने लिखा है सकरात की मौत और मकबूलियत। आप इसकी मौत के बारे में लिख सकते हैं कि उसने जहर का प्याला पिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, ठीक है। ये सारे थोड़े थोड़े पॉइंट्स आप थोड़ी थोड़ी लाइंस आप इसमें से लेते रहेंगे। ये बुक मैंने आज जैसे कि डोगर वालों की मैंने बताई है, उसी में से मैं ये सवाल हल कर रही हूँ, ठीक है। सकरात ने के नज़दीक इल्म की दो वो थी। अच्छा,
اچھا جی، سقراط کے نزدیک علم کی دو اقسام تھیں۔ اول وہ علم جس کی بنیاد عقیدے پر تھا، دوسرا حقیقی علم پر۔ سقراط کہتا تھا کہ عقائد مستقبل سے نہیں ہوتے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان کی بنیاد پر استوار علم بھی پائیدار ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حقیقی علم مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، سیاسی حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے حقیقی علم میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ حقیقی علم کی بنیاد تشکیل دی جا سکتی ہے، سچائی بھی مشکل نوعیت کی ہوتی ہے۔ اصولوں کی بنیاد پر قائم سچائی کچھ اصولوں کی وضاحت کرتی ہے، اس کی مدد سے ایسا علم دیا جا سکتا ہے جو آفاقی و اخلاقی اصولوں کا مفہوم واضح کیا جا سکتا ہے، اس کے عملی اطلاق ممکن ہے، نیکی کی تعلیم دی اور اس کا ابلاغ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں سقراط کے نزدیک علم نیکی کو پھیلاتا ہے۔ حقیقت میں علم یہ نیکی ہے، کیونکہ علم کے بغیر نیکی کا وجود ناممکن ہے۔ اوکے ہو گیا؟ سقراط کہتا تھا یہ والا پوائنٹ اس میں نہیں لکھنا۔ سقراط کی موت ہوئی ہے، دیکھو سقراط کی موت ہوئی ہے، اس نے زہر کا پیالہ پیا تھا جس کی وجہ سے یہ موت ہو گئی۔ اب یہاں سے یہ چیزیں نہیں لکھنی، یعنی کہ غیر فضول چیزیں ہیں، تو آپ لوگوں نے صرف اس میں لکھنا ہے کہ سقراط کی اہمیت اس وجہ سے ہوئی کہ ایک تو اس نے اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا علم اور سچائی کی کیا ہے حقیقت ہے۔ اچھا جی، سقراط کے حوالے سے یہ افلاطون نے بھی کہا ہے کہ سقراط نے ہوبس کی طرح حکمران حقیقی کے غیر مسلانہ پسند اختیار اور غیر ذمہ داری پر زور دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، اوکے ہو گیا۔ یہ آپ نے کچھ پوائنٹس اس میں سے اٹھانے، یعنی کہ یہ پورا سوال نہیں ہے اس کے اندر۔ اب ہم چلے جاتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بتا رہی ہوں افلاطون کے ٹاپک پہ۔ افلاطون کا پیراگراف آپ یہاں سے اٹھائیں گے، اس کا تعارف آپ نے کیا لکھنا ہے، یہ اس کا تعارف ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں سے بھی اس کا تعارف لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں افلاطون نے جو ایک بک لکھی تھی، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ارسطو نے اپنی بک لکھی تھی ایک مکالمات سے۔ دیکھیں یہ مکالمات سے ہمیں سقراط کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ وہ مکالمات کی اس کی بک تھی، ٹھیک ہے، ارسطو کی، جس میں اسے سارے کے سارے مطلب جتنے بھی اپنے آئیڈیاز دیے، کمیونزم کا نظریہ تھا، یا نظریہ تعلیم تھا، نظریہ انصاف کا نظریہ، انقلاب وغیرہ، جتنے بھی نظریے وغیرہ تھے وہ سب کے سب اس نے جو بھی نظریے تھے وہ اپنے استاد ارسطو کے سے انسپائر ہو کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ میم یہ ارسطو کے حوالے سے لکھنا ہے یا سقراط کے حوالے سے لکھنا ہے یا افلاطون کے حوالے سے لکھنا ہے؟ تو بچوں آپ لوگوں صرف اور صرف اس کو افلاطون کے حوالے سے لکھیں گے، اور اس میں سقراط کا ذکر جیسے کہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ ساری آؤٹ لائنز میں، اسی طرح آپ لوگ اس میں سقراط کا حوالہ بھی دیں گے تاکہ آپ کو جواب پورا مل سکے، ٹھیک ہے، نمبر زیادہ مل سکے۔ اور دوسرا آپ ایسا ٹرک کی آپ کے پاس 5 7 8 سوال، میرا تو میں آخر میں آپ کو ایک مشورہ یہی دوں گی کہ آپ ایسا ٹرکی کویشچنس کیوں اٹیمپٹ کریں گے، یہ ٹرکی کویشچنز ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں آپ کا نالج جو ہو رہا ہے اس میں آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آسان جتنے بھی سوال ہوتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گیا، اس کے لیے سوری، لیکن آپ کو ڈیٹیل میں بتانا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔